तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस सकाल से उठी पड़ी की गाधी नीची ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। देखो धला फूल भितर गाइस ये गोटे नाली फूल गाइस ए देखो गुटे गछ गाइस एटा गुटे गछ हैला ए देखो आकु भी नहीं देखो ए देखो छेड़ी गुरा चोरी की चली से। तो गाइस एबे जितु मु गाइस बाहर आसली मार्केटिंग सॉरी मार्केटिंग ने गाइस बुलिबा पाई काहे कि गाइस घरे बसी बसी भल लागुनी जते बुलिबो सेते घुरिबो सेते मौज करिबो सेते गाइस माइंड फ्री हबो। आउ जिए गाइस जे माने गाइस तांकर गुण ये नीति कर्म अछि गाइस ये जनी सिंह रो विचार से माने गाइस एई तांको पछरे पड़िबे। तो गाइस अभी याकू नहीं कि गाइस पछरे बसे गाइस गाड़ी चलेबी पछरे बसे गाइस गाड़ी चलेबी आज पूरा जिंदगी। तो गाइस देखो जितु को पछरे गाइस ताकू बसेची ताकू गाइस बढ़िया फील लागु। मैं तो हारी रे दुनिया हारी से मैं तो हारी रे देखू तो। हेलो गाइस देखी बातबे गाइस मु गाइस उल्टा मस्ती गाइस मु এই দেখি বাতबे गाइस गाइस मु गाइस उल्टा मस्ती এই দেখো রাস্তা উল্টা মস্তি गाइस उल्टा मस्ती का स्पीड गाइस और क्या रखो गाइस पूरा ओके पूरा गाइस अपन गाइस देखो ये दी जन को भल पाइबा चलछि दी भाई दोनों तो भाई। तो गाइस अबे चुट्टी काटिबा पई जीबी गाइस यार तेरे संग के गाइस पॉकेट 10 टंका नहीं गाइस स्टाइल पे कम नहीं होना चाहिए स्टाइल पे गाइस कौनची नहीं कम ही नहीं होना चाहिए पॉकेट गाइस टंका टे भी न था 8 टे भी न था कि स्टाइल पूरा पूरा अलग प्रकार। तो गाइस एबे चुट्टी काटिया में जाउछी गाइस मा देचनी मते 2 टका रे कॉइन 10 टा केते लगाइस 20 टका ना हां 20 टका देचनी गाइस मैं गरीब एक लाख एक का गरीब हम गरीब है। तो रास्ता गले गाइस ये डीजे देखनी गाइस एबे गोपालपुर एंट्री करी गाइस देखो गोपालपुर मार्केट। तो गाइस फिर गाड़ी रखी देले ठीक है सब सब छुट्टी कर दिया एंट्री रे ठाकुर को देखनी तो गाइस छुट्टी कटी हां पहुंच गए गोपालपुर पहुंच गए। हेलो गाइस छुट्टी कटा दियो देखा तो गाइस छुट्टी कटा सरी गला तो गाइस छुट्टी कटा सरी गला गाइस घर को पड़े चला चला। तो गाइस भाई के पर कच्चा वाले कंचा लंका नहीं ले ली मा खाई गाइस केतरा जियो पु अछंती क्लास बाहना रे गाइस कॉलेज को आसी क्लास बाहर गाइस समुद्र झाउण रे नहने गाइस ओए रूम रे माँ खटुची गाइस बिल रे बापा माँ करछन गाइस बिल रे किंतु एमाने गाइस करछन खेल दिन दी पर सुधारिबनी ना छी तुम विवेक टी बाधा दउनी हैं तो विवेक तुम बाधा दउनी ना माँ बापा जाकी तो मुंह देखो बापा माँ मुंह देखो तापर जाकी जीव आउ का छी 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 गाइस भात आउ गाइस तरकारी खाइने भी गाइस जो मैंने सांग सहित जाकि फ्लेक्स करी राति 8टा 9टा 10टा 11टा जाकि मद खाई गाइस बियर फिर जाकि काची देखी चली आस खाच किसी टेंशन नहीं घरे माँ बस चिंतार घरे बापा बस चिंतार रिसेंटली जो मैंने बाघर रही स्त्री बस चिंतार
ଆଉ ଭଉଣୀ ବସି ଚିନ୍ତା ଯେ ଭାଇ କାହିଁ ତମେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକ୍ ବନା ରହିବେ ଆଉ ଖାଇବିନି ଭଲ ନିଏ ଖାଇଦେ ନା ଖାଇବିନି ଘରେ ମା ବାପା ଯଦି ଅଫେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲେ ଗାଳି ଦେବେ ନା ଖାଇଦେ କିଛି ହବନି ଏଇ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଏମାନେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ବହୁତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠି କିଛି ରାତି 12ଟାରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଗାଇ ଦେଖ ପଛ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଖ ଗାଇସ୍ କେମିତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଲାଇଫରେ 500 କମେଇକି 200 ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ 300 ଦେନେ ହେବନି ବୁଝୁଛ ନା କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ତ ଦେଖ କିଛିଟା ଅଲଗା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବି କର ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ଖାଉନି ଲାଇସେନ୍ସ ତ ଦେଇଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ମୁଁ ସେମିତି କହିବିନି ମୁଁ କହୁଛି ଅଲଗା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବି କିଛି କର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବି ଅଛି କଥାଟା ବୁଝୁଛ ନା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବେଟର୍ କର ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ତୁମେ ବେଟର୍ କର ସବୁଠୁ ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭଲ କାମ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ତୁମେ ହୁ କି ଘିଉ କିଛି ନ କହିକି ଯଦି ଚାଲିଯିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି ନା କେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଗାଇସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି କେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ତୁମେ ଦେଖ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କି ଆକ୍ଟିଂ ମାନିଗଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି ଟୋଟାଲି ରିଆଲିଟି ଶୋ କି ରିଆଲିଟି ଶୋ ସେ ଫାଲତୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ହାଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚେକ୍ କର ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କର ଯାଇକି ଦେଖ ତୁମ ପାଖରେ କନଫିଡେନ୍ସଟା କୁଟି କୁଟିକି ଭରିକି ଆସିବ এই ভিডিও যদি 200 মিলিয়ন পার হয়ে তাহলে ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି तो गाइस बिकाल टाइम हो गला गाइस जाके छक्कर बसिबी बुलिबी छक्को 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 आई डोंट लाइक दिस और छक्को मुझे पुकारा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा समझ रहे हो ना गाइस मेरी बात को हाँ ऐसी बात है गाइस देखो এটা মা লগাইଥିଲେ কি গছ গাছ ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରା गाइस देखो ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ କୁଚଲିଟା এইটা ভিডিওটা রিলেটিভ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୀତିର ଆଭୂଷଣ ହେଉଛି ତ ଦୟାକରି ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜିଠୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ତୁମ ପୁଅ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି ନା ତୁମ ପୁଅ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ହେ ତୁମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇନ ନା ଇଏ କ'ଣ ଶିଖେଇନ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାର ଅଛି କିଏ ସେ ଝିଅ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସେ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଇଏ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଛି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଗଲାଣି ମା ବାପାଙ୍କ ଗାଇସ୍ ଚିନ୍ତା ଆରେ କାହିଁକି ସିଏ ତ ତୋର ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଉପରବାଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ସିଏ ଯାଉ ନା ସିଏ ଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ଆହୁରି ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ମୋର ହେଲା ଭୁଲ ମୁଁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇସ୍ କହିଥାନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ରାଣ୍ଡୁଆ ସିଏ ଗାଇ ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ସେ ଗାଇ ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା ଫେର୍ ଯାଇକି ଆଉ ଅଲଗା ଝିଅକୁ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବ ସିଏ ଗାଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ୟା ହାତରେ ଥିଲା ଇଏ ଭାବି ନେବ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପରା ଏଇଆ ୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏଇଆ ରାଣ୍ଡୁଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ରାଣ୍ଡୁଆ ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରୁଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ମୁଁ ଗାଇ ଠକି ଗଲିନି ବୁଝି ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି
तो गाइस एबे जाउची रथटाକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 14 तारिख गाइस रथ ना 14 तारिख गाइस रथ तो गाइस जाकि रथटाକୁ गाइस देखते हबो कोन केमती कोन सिचुएशन अछि आ गाइस रथ रे गाइस सब काम अछि फोन करथि गाइस सांग को कहले मु सब बुझी देबी बुझी देबो कहै छै सब बुझी देबो हां बुझी देइ छै कहै छै माने बुझी देबो ना से न बुझी हबो इस दुनिया झुकाने चली सर मेरे आई के आंसू मुझे बोल देते मुझे इस दुनिया को उसकी औकात दिखा दूं तापर लाइन टा गाइस मु किछि हेला परे गाइस कहबी मन कहबी गाइस डू यू नो व्हाट इज दिस देखो धुआं जली दिले सॉरी निया लगे दिले गांव में ऐसा ही होता है तो गाइस देखो आज क्रिकेट खेल होची एठी मुझे खेली भी नहीं आज भल लागुनी तो गाइस तो गाँव रे भी किसी एमती गाइस देखो आइसक्रीम वाला चले आइसक्रीम वाला तो गाइस अभी क्रिकेट खेल के पड़े आसे तो गाइस अभी खाइने भात आ अंडा रो गाइस मेकिंग सुनो अंडा रो खट्टा तरकारी खाइछो खाइना ना देखो अंडा को गाइस भाजी देखि खट्टा तरकारी करिवो टेस्ट गाइस खाई सारला परे भात तो एटा देखु ना जुआणी हां खाई भात तो खाई सारला परे गाइस खाई दबो देने गाइस डाइजेस्टिंग पूरा ए क्लास फर्स्ट क्लास होगा मेडिसिन थू ए क्लास मेडिसिन ना डाइजेशन ने मेडिसिन काम दियो दिनु एटा बेटर चलो गाइस तो गाइस एबे खाई खसाची एबे गाइस सुई पड़ची गुड नाइट ऑल पे हैव अ ड्रीम नमस्ते खुशी रहंतु समस्ते ऑल ओवर एवरीथिंग गाइस जति कि मोर फैन फॉलोइंग सब अच्छा गाइस सुई जाओ राती रे गाइस सुई पड़ो किंतु मु गाइस राती काम करिम काहे कि ना गाइस ना मु भी सुई